Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dine lay ngu xebuma mbara xebu xani umma kuntige rumbima almami seruna suma tanene bela xema baba assalamu alaikum ala rasimane sante ya fima anom mara yon ki fanyi ala xibu moyiki India imam almami alahaya Mahmudu Kamara. Assalamu alaikum. Mbaraxe buira sigema ibaba kunjana khambara bele kindiya kuntigi alaga ya fama alaga kiti sona ya be anaga lima yara alaga riyan na fama alaga sadi khambela be wonjinga kirenye nagam fansa logo to nyege kui France bela khema Mahmoud Bari mbara ala mahandina fanfuribe ala khaya fama asaga to nyege nan kui foni kenara ala khaya fanfurima ala khariyan na fama ala kiti sona ya bana kalima yara ala ka bende ilu fanfuri fari mbara ala mahandi umma artiste fambe nyonna kerafala kanti gibirin na bagane nyano na operation futita anu Afrika kirimara hebara furidin de sato fu waldi na manga akoro fi irasiri wi ginoma bilendi wali me fa bilama mbatu mbara wali folo alhamdulillah rabbil alamin jinjana no pere to alhamdulillah rabbil alamin line to sonon tamma so mo sonon o ha bingena nakina bara samari kor kulbi mo pharmaceutique to tan so mo sonon ha alati mara ala magandi o mai saya furi fambe o ma artiste umbi na kan la grahi kerafala kanti ala ya fama alaha kiti sona ya be ana lima yara alaha ariana fiama idemba ye na hi luri gisa ya furi alaha ikhiyabu alaha limani ya fima basa ya akoroko kono kambira fale nan koroko mbala na mi khadim baye lu nyakan katen di na hi tagam mi balu mana kan di mi tagam makarandi kirama ala kana rabibe mbala la makandi umma président de la cour constitutionnelle fambe na kan dunia luri kela fasal ala khaya fama ala khariyan na fama ala kiti sona ya bana khalima yara ala ka bende ilu fa furi fari umma misli misaya furi na birim bara pele ala ka di birim mala khariyan na fi birim ma ala ka di mbara babe furi mana bonse na do buri misli misaya furi birim dunia misli misaya furi birim ala ka di birim mala khariyan na fi ma wotan tulumati na hi fam fa kan na medi wo fan no wali birim bara nyala ko bara nyatu alhamdulillah Unala makandi rinan na ala kayimo liluwong fongkwenyo ya fese filin sa fabur fari operasyon karaba ma finde ko fiyo kumbinan na amo bi mo li he no manen na nyon di dangu yakwi kona alhamdulillah bara khairi lunette mo samanta nyara sonon kam fa sa sonon na sama manya kayna ma iyo na dangi kambi mukadina la yimbara ubirin khaibu wonu wali wassalamu alaikum dinge wassalamu alaikum kui walai ina metu na he kui wa lagine dinge nara anun funiki wassalamu alaikum akara fili famara wonu wali
wonu toro dinge wonu wali wonu toro ala ka sone yara ba ube o ha khameri fari o ha di khafira wonga ka kirenyi na ke toro fi wal de fira ala ka sone yara bi birimbe fonike la Guinée jeunesse sans distinction d'ethnie mbarafa wontanara wassalamu alaikum haja maimunatullahi konta mbarafa breaking news ande de bara finde fa mara kono mura buluma wassalamu alaikum la jeunesse guinéenne manyangira guri wutanara makomba a fruit wutanara anu wonyi komba gagné xane ki c'est déjà gagné ala kay nyamane makiti non di fi woma la jeunesse wotore na kala ko gatore masara udo wa on fi sotoira la jeunesse guinéenne na rena farema na rena kui kankanga konto fila ala ka masare be wa on fi sotoira la Guinée jeunesse na rena farema e tora fi ke di fira ala ka ke di fima na re toro fe déportation fira ala ka bi fari ala ka sabu fima na re ba ma kui ila Allah ta'ala ala ka idu awtungul be ala ka wumbirin khiya ba ala ka won sutura umma kuntigi ala ka ibu wonjigi ala ka fatira fulima sungutinye futi mona na re yira ala ka futira gido ma futi seni yanqi ala ka futi seni yanqi ra gido ma ala ko sutura woto nyage nan kuyiki woto nyage nan kuyi khame na re lang e khaw mo guru futira e bara ne tutun eneti banka khambira na re mo le khaw do ne nan woto ro maiki mbala kay gouvernement ba wo nyaara le fa konde mbara fa le be jeunesse fonike ala tulumati wo madwa wura go xawu naw ma farla sale suli binja ala nyala ko ngum madwa wura iyum mbana kui ba fi khande dida sutura de mbaru ma khandi wakati birin wono galakati ila Allah ta'ala be wo yaksir masa ila Allah ta'ala be ala khalifa konde na gouvernement e khunye he sanyala ke ba wona ala khamanga ya fu siriyara ala khaitungu wonkunna kirayo ne yira e manke mabambal lakine bi ala kana kirabirin bari yara population ala ka sembe fi wo malakati wo mfangara alfa na rama ka dokona kana ka fala 3e mandat kana mara nouvelle constitution kasa ora 72 heures nana fi mema pale 72 heures nana fi mema beno nga dangi khibar di ma mfama na kan fi di to parce que mo fama budi di hélicoptère na kan bila ka tumbu alo fa khayi wol hotel bilbiliti khaden na kha o mol ko bam seba nto wayam mal fa konde na gouvernement da wara kelinde neki hélicoptère na nguru ko yekora na ki tumbu pale men corniche luma luti sara barrage sara den na kay équipement mona la Guinée insécurité totale hélicoptère sakili tune fama mirina re la mera wada matu to langri to mu langri kunkumane la mera mini avion la maragi population ga ko le la matu mini ni re ire la matu ga iki namona na ya mo ba me na re fala me to gomi ko tente na me wule e wule na hélicoptère kede na saguro kona ki yema jardin kambira meni pale na hélicoptère kede na saguro ko yema meni na kui à 500 mètres ni fili na kui le Guinée ka ni fili wotantaga marine où vous êtes wotantaga na recherche na badi neki à 500 mètres wure ko le mala me imuna da mai na khina hora akui wakane tanati gadim bayi ya kasaima o mono gane fantudi alfa konde voilà la faiblesse de ton pouvoir voilà la faiblesse de ton pouvoir
anon fe keren kule sonyi alfa ifa ne na te fanye ne furi boke kalima dime fe konto fili ne yi gine fe konto fili ne ra i mi ko be tungo e la su ka gouvernement kui ye na lansana kunna kana ye na mfari ke fon kunna kana e matinka munyera mali ne gundi fe ye khara alfa parce na ka na me tiringe tundu ko senara e tinka munyera nyene to ni ra to wobi mbara finde balira nene kunna kana riki imam hematu imam hematina itana mangi 3e mandat fira sokhi furi itana mangi nouvelle constitution fira sokhi furi mba wonfa nouvelle constitution wonfa 3e mandat fira fala fe fadi wo fa mane so na constitution nene alfa konde constitution nene mundu igundi bara masin iha interview kui aga constitution nene dangi référendum na dangi ça sera possible 3e mandat dangi awalo fa konde muni na soko yira naki finene yira muni ni yira ina fala logo na ko ko nyeti ye abiri nakaba men la gara inna fala logo itanga kiti ko muku ya malahe parce que caméra ina ri etunguma cede muna avocat musotoma na he ko mafala malahe alfa konde na re ku iso fi gani ku iso kifanyi e gani ku iso kifanyi so di sara kane na re ku iso fi e tammo fata ma malidi e mfata e barboro malidi e mfata nyama ne kai fandi e mu nyama na die kinikini kolon école na balangi ki résultat e na nguro ki dinge wafe kere non firi 12% 12% on a fait des mêmes assemblée qui éducation alpha Amaury reconnaît en tant que panafricain élève il m'a reconnu alpha m'a reconnu dime na re 40 ans télé tongo fera il en 2009 rantou échec belibeli et c'est une photo qui fait fadama na re 40 ans masana télé les enfants capitalisés matou nde etan i rectifier mané photo koira maintenant itan fa dime éducation ka pourcentage 12% dingue matou wa makina dime bonye wari et le son na kankara ma fonde kilinge ko me taxi to ngwe sege sa ko tede kay bu may do ko bi di soma wo contrat bilatéral de signement à même ne 20 milliards à même ne 15 milliards zéro boulé Ghana n'a signé que 10 millions et très rare ibiri se to akui maintenant wo tanga 20 milliards quel intérêt dans ça pour la population Alpha Condé intérêt mundu netanga itanga yi contrat bilatéraux et bilatéralement chinois mengera fa ha guru Sénégal amuno guru de la Guinée vous voyez wule maifu wali imuna da mana findi kera ene ga kankira de be tanan to mana amuno mabinyade amem ne chinois bareki le chinois bareki aminde ayabi munduna Alfera bilinye biri munyati de tête jusqu'au pied. Abiri munyati. Abakar Marisa Kamara. Gimbe na gambiri ndimmeki itanangi follow. Itanan singeti follow. Ine wala fa kondela wali na gam follow ka khara nyon. Itan kum makuru ngalu suge donc wali. Abakar Marisa Kamara. Ena gafri ya di ni re wuli. Temunde yore nan kanin kama. Baga firia kanira ifiria kurubudana matoma kurumato tongo se ko tule nyamane halansa na konte nyamane itamanga tifirie na fala mi Alpha Condé lo ga wali ranyo Marisa Kamara bonenira isoto e bari yete yatu ku bonenara Abakar Marisa Kamara ya hili nira
i bulu sadira itan no masati de friya gine na tore na kan kuito friya ke na tore na kan kuito itan satima ne tagi wasa mire ko woto yeri wogoro ne ra friya kono mutege friya ke ne khakhli volcan nada ka guru folo ye mara tima ye mara ko bimma iyo Abakar Mahisa Kamara itan lamane tonto alu tungwari Abakar Mahisa Kamara fe na hambirin gimbe di meki e sebe singi na nenyema kono mo tambare tigina di iyo wala na hambiri iki mo tamma me tigine fe kiring Alpha Condé nan khafada ana fala wana don ko lu population ma akalo wosi kama tigida den na kai tumbu suri wana yi fala wono do ko suset Alpha na mo na fala sindi Alpha ka fala tungu kai nouvelle constitution référendum waka kula la gine dini nan fana bardira to wodo ka Alpha ka gouvernement ku wono munyeti Alpha gundi no munyeti wa ko bire ibogongo Brazil Kenya wosa dondoron tigi tongo wona sa Suisse Alpha Condé era mamu moya se sa di ko la birin kulonki na Alpha ina magi ilera to mi khambira 1 milliard et quelques de dollars na xane xarigi ileri Alpha Condé imagine na population na itani la bilinye wo mo xine na population na iman na munyate to ngwene no me kwa nu yanyi conseiller yeri ne yira to Alpha Condé des boîtes de conserve itanka conseiller abirim boîte de conserve ina wana kan nabi fi rasata me ko ina rabina sata me ko wala yo xame yira na qu'est-ce qu'il faut là-bas combien de conseillers ko yeni be journal sari do ko bada kala he ayi bare combien de conseillers na rien se retourner ya ko et mon se wadi be me ra conseiller la même il me ra conseiller la même ikhlinan tun sa khira la ko ina ka opposition yi conseiller dunia malangi tananyira na to khita nan fanna e mo conseiller yo fi me na kan tungo me nyam mi mo ko ma wonon de na wo khifuti mo bodo to bonjour mo tagi ino la gine ko bidi tungo ina makana i papa koli bakere na kine bi i ko bidi 100 millions d'euros tungo eso papa koli abaka siga Allemagne il faut demander à papa koli aka mo ka 70 millions d'euros ramini ina kan swahira ka siga Allemagne moteur saradi papa koli siga sa moteur nani sara à raison de 25 millions Alpha Condé ito la Guinée cadre to me nyahu age ana moteur tongo afa na kedi nuna moteur fori asa na funu fini sara ama ekiren sara kai $1 million yatra na moteur na mfaka na kado ko tumbu anu kuye furi la dim population ma na moteur fantongo fe agara soboro moteur kanke e sembe kere mara il faut que e rasa fa Mauritanie là parce que na moteur konkudi na ni wany papa kolite lo avion ku Guinée na xebu 2 fois e xaxli na ñere isagi moteur yi saraka den na Köln en Allemagne wo mu kini yi population ma womo kini population ma khatena nyama ne ku Guinée no ma senyinde bore dom ha rifini sa am ino ma yetin se kiringinde bore binye kirinyi e ita kunta ge do pane ku ni be buri fura wona don to tine mo le gota fanna menina fura na don de telle sorte que rinani Guinée ma da boka musinyi rinani mo ta mana kine futi ta mena so yakanu ma de do setan na fana mani fresh wona fandu papa kolisa na moteri na ntungo khasifira asafa na moteri na nananaki maintenant il a fallu que asafa Mauritanie ra talibe de boroki madaka na fanto faka kana fe yegelen de kun ibide igbe tongo fe
Talibé a 50 millions de dollars dans son compte à l'heure là-bas. Papa Koli, il faut faire sortir les 70 millions de dollars. Voilà des explications. Talibé est au fa. Pourquoi les Mauritaniens restent là-bas? Woman kan Mauritanie sarifi. Kheba fa, e bara woma le obar na moteur ko bi ngure to ngoira su na bele kanki. Wo que le système transféré la Guinée kama. La Guinée a des techniciens. Wera mine ga système transféré ne me gasiga. Wota man contrat signé wonu ne. Woman nu ne sarifi. Et mon frère moteur na kanna. Pourquoi Talibé? Pourquoi Papa Koli? Oui, la Guinée toro mon fira. Donc, à la fois qu'on est tout le matin, mais étant un signe de ko fole bourré, brésilien n'a qu'un fari. Et n'a qu'un bar mangaya. N'a signe madaro, a femme malide te fira. Asatungo ma be. Mon moteur sa sarama den nare. Allemagne na Amérique, on s'est sorti d'usine sarama. Moteur fou nous fait un concours na kama. Allez-y fouiller. Papa Koli faire moteur na kira. Wara ko la moule ka fala fi oube. Je le répète encore. Papa Koli Guinée na gaye avion qui 2 fois. Il s'est fait Allemagne. Rappelle-toi d'elle. Alpha ou inspection na guru. Et rasgi gaye moteur mato. Moteur no meni usine kui. Date nama. Papa Koli faire y moteur ira date na gaye. Wara na kolo. O Papa Koli mokori. Asa moteur na kan sarak Allemagne. Keul. 100 millions na kan so ayira. Ana y moteur fourrier saraka na kan na. Aga fa 70 millions na kare bili. Talibé 50 millions boumounyema on dirait bilé iba me retungo fene seti kaleta loro sardine non tami soyi iran sati mene no ra dangi télévision on n'a pas besoin de ça. He la Guinée ka wa mayeta soto enango le temps a sonné. Le temps a sonné waka décalé. Dima dik big nan na la Guinée yira tout en droit na ke kharanki magistrat nana. Des exemplaires frappants. Les journalistes qui ont mis tout na rewa ya malagine. Et bien une photo qui fait n'en fala malu extérieur ne. C'est des enfants capitalistes du régime du feu général Lansana Conté. Ça c'était sa respiration, l'éducation. Oui. Mais Alpha est en baranakana. Namorwa. Namunyako. Anon gi boke fe fang. Gi afalama di ye camion dunia boke. Nakane ira ki boke mrekiring camion ke masaka. E pero tangwa menge malifi. Umunoma camion keme sakan wumuno ma société keme sakan tongo di wa dona fama camion kilin sarifira $200 par jour. Damaro lui il a 240 000 camions. Oui. Ibrahima Kasuri 300 camions. Womo katama womo ma katade wala gine ki fa mali. Gana ye contrat na kan signé raye birin soto makui wotan raye lamma hadan gidan na kai wona nan birin balanga compagnie na buke kuita dangi compagnie urubanara petren no mo musse kanende fo fa wotu ira we dogo silla biligete nata musse c'est fo sortir d'usine camion commandé fana fata ko nyakande abarna cimetière longori birin clôturer camion saramana na mato. Pour Damaro, je peux comprendre. Un camion, majorité, c'est des Koniaka qui conduisent ça. Il a raison. Mais on t'en soucie. On tango. Marisa Kamara. Société est un projet fendé. Il y a un projet baragnon. Ou fatanana. Ma fala fétan. Nga ou Mali. Ou mona Colombie. Kono e madako fete ya nouvelle constitution supporté ou fatanara awa munyerama
mugo me mefi to mena kana ngango ibansanna mini wuma hala tintina tinabura wumfama bang ala fa ko ne papa ko lekeli agana 70 millions de dollars ramini dero talibi khali agay 50 millions namini wo hinne la Guinée population na dole na kan sa no au laboratoire ti bena au moins e xani kanke ku ito e ko be na xam magiruma xana mo fami ya affecté di furindira logondi Sénégal wo go ngoy mo to birindera ku to inara ku be dera baari nan kelma buke hafa di porta aya ya ko si bagam mane machine non fa koma e wota la Guinée an na kan do den na wo kata wo buru Mali me wo ga imbira mo funike ma fu ira tifi baluye me wo ko bi so to di tan wuri zo balanki yara wo ga ina bare wo ga kuru bara balang wo so wo utiliser wo ko nakana Abakar Mari sa mo nyara ma to wo nyawole yankadina na bare ki dossier na fafi ha alati wonna bi fi xama bang fafi arabe lo inshallah to mati wono wali ala ko ko e baxere wo video takum wa sa wara page ma ala ko xibara kanyere wo mu geru wo fama département beta fama alati